Mga premyo sa mga duwa atol sa selebrasyon ng ika-125 ng adlaw ng Surigao del Norte tagsulti na ni Governor Lyndon Barbers. Gusto lamang ni Governor Barbers na mahibayo kamo ang tanan labi na sa mga teams na muapil sa mga duwa. Din jari na ang mga premyo. Mato ni Governor Barbers, ang basketball tournament, Senador Robert Z. Barbers Memorial Cup. Ang champion makadawat sa premyo nga 500,000 pesos. Ang second prize, 300,000 pesos. Ang third prize, 200,000 pesos. Total, moabot sa 1 million ang premyo sa basketball. Sa volleyball men, ang premyo, ang first prize makadawat sa kantidad 50,000 ka pesos, ang second prize 30,000 ka pesos, ang third prize 20,000 ka pesos. Ang volleyball women, ang first prize 50,000 pesos, ang second prize 30,000 pesos, ang third prize 20,000 ka pesos. Premyo sa tennis, Class A, B, and C para sa mga lalaki, ang first prize makadawat sa premyo nga 20,000 ka pesos, ang second prize is 10,000 pesos. Sa tennis Class A, B, and C women, makadawat sa premyo sa first prize 20,000 ka pesos, sanan ang second prize makadawat ng 10,000 ka pesos. Sa ultimate frisbee, ang first prize makadawat sa 30,000 ka pesos, ang second prize 20,000 ka pesos, samtang ang third prize 15,000 ka pesos. Sa table tennis junior boys single 13 to 17 years old, ang premyo sa first prize makadawat ng 5,000 pesos, ang second prize 3,000 pesos ug ang third prize 2,000 pesos. Sa table tennis junior girls single 13 to 17 years old, ang first prize 5,000 ka pesos, ang second prize 3,000 ka pesos, samtang ang third prize 2,000 ka pesos. Sa table tennis single 18 to 39 years old, ang premyo sa first prize 5,000 pesos, second prize 3,000 pesos, ang third prize 2,000 pesos. Sa table tennis women single 18 years old to 39 years old, first prize makadawat sa premyo nga 5,000 ka pesos, samtang ang second prize 3,000 ka pesos, ang third prize 2,000 pesos. Sa table tennis executive single open category, 40 anyos pataas, ang first prize 30,000 pesos, second prize 20,000 pesos, o ang third prize 10,000 pesos. Sa sipak takraw secondary boys, ang first prize 10,000 pesos, o ang second prize 7,000 pesos, o ang third prize 5,000 ka pesos. Sa sipak takraw secondary girls, ang first prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, o ang third prize 5,000 pesos. Sa deep sea challenge fishing, ang kantidad sa first prize is 70,000 pesos, ang second prize 50,000 pesos, o ang third prize 30,000 pesos. Sa boatman, daon gapoy premium sa first prize na 20,000 pesos, ang second prize is 15,000 ka pesos, o ang third prize 10,000 ka pesos. Sa bangkarira na City Caballos ang makina, ang first prize 50,000 ka pesos, ang second prize 30,000 ka pesos, o ang third prize 20,000 ka pesos. Bangkarira 16 Caballos ang first prize 50,000 ka pesos, ang second prize 30,000 pesos, o ang third prize 20,000 ka pesos. Sa badminton single boys, ang 11 under, ang first prize 4,000 ka pesos, ang second prize 2,000 ka pesos. Sa badminton na single girls 11 under, ang first prize 4,000 ka pesos, ang second prize 2,000 ka pesos. Ang badminton single boys 13 under, sa first prize 4,000 ka pesos, second prize 2,000 ka pesos. Badminton single girls 13 under, first prize 4,000 pesos, second prize 2,000 pesos. Badminton boys 17 under, ang first prize 4,000 pesos, second prize 2,000 pesos. Badminton single girls 17 under, first prize 4,000 pesos, second prize 2,000 pesos. Badminton open category double men's G, first prize 10,000 pesos, second prize 5,000 pesos. Ang badminton men's intermediate, first prize 8,000 pesos, second prize 4,000 pesos. Badminton open category double men's G, ang first prize 10,000 pesos, second prize 5,000 pesos. Badminton women intermediate,
First prize, 8,000 pesos. Second prize, 4,000 pesos. Non-gender double, 35 years old and up. Ang first prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Sa 9-ball billiards, Class A, B, and C, ang first prize, 20,000 pesos o ang second prize, 10,000 pesos. Sa Karate-Do, Kata Division, Newbie Division, champion, 10,000 pesos. First prize, 8,000 pesos. Second prize, 5,000 pesos. Third prize, 3,000 pesos. Karate-Do Intermediate champion, 10,000 pesos. Ang first place, 8,000 pesos. Second place, 5,000 pesos. O ang third place, 3,000 pesos. Sa Karate-Do Advanced champion, 10,000 pesos. Ang first place, 8,000 pesos. Second place, 5,000 pesos. O ang third place, 3,000 pesos. Ang Committee Division Nobe champion, 10,000 pesos. Ang first place makadawat sa premyo nga 8,000 pesos. Ang second place, 5,000 pesos. Ang third place, 3,000 pesos. Senior Division champion, 10,000 pesos. Ang first place, 8,000 pesos. Ang second place, 5,000 pesos. O ang third place, 3,000 pesos. Sa Inter-School and Open Chess Tournament, ang Preschool and Elementary Category champion, 5,000 pesos. Ang second place, 4,000 pesos. Third place, 3,000 pesos. O ang fourth place, 2,000 pesos. Fifth place to 10th place, makadawat sila ng tag 1,000 pesos. Ang top female 1 and 2, makadawat sab sila sa 1,000 pesos bonus each. Youngest player, 1,000 pesos. O ang top person with disability, 1,000 pesos. Ang Chess High School and College Category champion, makadawat sa premyo nga 6,000 pesos. Ang second place, 5,000 pesos. Third place, 4,000 pesos. Fourth place, 3,000 pesos. Fifth place, 2,000 pesos. O ang sixth place to 10th place, makadawat ng tag 1,000 pesos. Ang top female 1 and 2, makadawat sab sila sa 1,000 pesos. Youngest player na 1,000 pesos. Top person with disability, makadawat yapon ng 1,000 pesos. Ang Class Open Category champion, 10,000 pesos. Second place, 7,000 pesos. Third place, 5,000 pesos. Fourth place, 3,000 pesos. O ang fifth place, daoy 2,000 pesos. Sanad ang 6th place to 10th place, makadawat ng tag 1,000 pesos. Ang Dota Tournament sa champion, makadawat sa premyo nga 50,000 pesos. Ang first place, 30,000 pesos. Second place, 20,000 pesos. Third place, 10,000 pesos. Sanan ang fourth place, daoy 5,000 pesos. Ang Pickleball, makadawat ang champion sa kantidad na 40,000 pesos. Ang second place, 30,000 pesos. Ang third place, 20,000 pesos. Fourth place, 10,000 pesos. Ang Battle of the Bands High School, ang first place makadawat ng 20,000 pesos. Second place, 15,000 pesos. Ang third place, 10,000 pesos. Ang Battle of the Bands College, makadawat sa premyo. Ang first place, makadawat sa 20,000 pesos. Ang second place, 15,000 pesos. O ang third place, 10,000 pesos. Nanukad, gikan diri sa Kapitolyo, ini si Marexiners, Marcon Sim Vlogs, Mario Conales, simulan mulaong salamat, marajaw na adlaw, natong tanan.